karito wa mapesa nganzao ya satse na ritimizi ile gazijo utimu msihiru jo hendelea ngwarilinda walonzu wani ba ritimizo msihiru haraka ngasina zikazi hizo mwalitse na ngasina haziho tena haizo yezisi wazo zine ngasina hazi ngarumbu Mwenyezi Mungu zensiku zinu ze mambo zila muhe ngasina hazi razandisa za misihiri za madrasa ngasina na wandu maendikape walowa wade na zirewe ngaranzoro hunde mapesa rjeride duane zendini tena rjeride duane ze kontineri za hatu nganzo mapesa darasa rjeride duane kartulinda serikali waje waribe wala kartuanda serikali wambe kawaribunguzize ngarjode duane ze kontineri za hatu normal sitso liba kontineri jenamna ndo alibao sitsindekina rjoko damba serikali zinuza msaada katuta warisaidie serikali kartu ataha wala karnenda ha ministry wala directori rimwambie ukazinu zingu za misaada za mayatima na maendikape kartsina haja no msaada hao kartuta hawaribunguzi za kontineri rihulu za kontineri nzima rikauhula 6000 euro relivi haina kontineri yabo 6000 euro ngabo wandura warenga wakautia ze ndongowo komori sitso liba ritowe kontineri yatu namna kontineri liwa sitso liba kartuta msaada wa mru sitso liba ze kontineri zatu aizo yakoze mambru na mlamuhe na hizo gazi za hatu sonsi pia zifanye rejeride duane ze kontineri za hatu rifanye misihiri rifanyao risaidie walowa wade risaidie zirewe risaidie mayatima risanga rinjeo hazini haukaze semeni za vira zinu kamjaka hushana bandrongo haukarikari kafiliha neze ndrongo za heze kontineri hizo demana zentu zinu mwishana daza ngojuondo ngwamandi hizo ze kontineri rikanza ritaize kontineri rizihule ritie zindu rikari kafili ngojuka yutima pesa mashashi rende urifanye jao ritahe matire ritahe jao rihafili haizo abasa zisangizo tayari ngarti yawe zila materiali zirohe inshallah taala yabo yonde ndongo ya mwiso na kanzani mjulizeni ukaze mambru na wake hashiri abasa fundi na towe fatiha ya heze mambru bismillah towe fatiha na mnisami hirahani jatowe fatiha na mdoti ya JM special ngamondo vitfe mambru shenda vitfe watu jamba kwa javumbulwa tinado repete na wabeze wajishilie wandu wa participe omwezi unu uraka utimizi na tuwavumbua eshele watu jambaka bufundiri nerve har dekurajeha kujarivumbua na bongarandi sawe hazi ya mwezi wa September rangu maudu ye vendredi randi sotimizi ila nyumba hema yatima randi sotimizo msirulo maore randi sosaidia nzuani na mwali randi sosaidia zenongo hizo yabonga wajou nerve kafundi nja wavumbua tivumbua nusu nja wavumbua yabona mnisami hiyo ni minuit ngentowe fatiha na mnisamihi nivumbueze mamburizo za participe au karivumbua 30,000 euro za kamili raona video ngabura beka suda ngabura nikawawadi ngabura izori ziono na mkera vumbuwa ndu wa participar mwaze nongozila yuni minuti bas nende vitfe ngertowe fatiha na mkera bayo ya hatu sonsipe darasa tina usubutin towe fatiha leo na misasi tangaza hazi zandisa unyumeni za heze mambruzi la muhelo wandu pia alafu na mbilo ngabwandu na tuwavumbua na uwa participe ngejoka aibu na mnisami hirwa na mwatine JM special haraka mtinado repeti haraka ye mambru ya nakanazi ya juzi tivumbue mambru ya dzumwenye maore vitfe ilirto fatiha vitfe dzumwenye maore wato wa 344 na mwatine JM special dzumwenye 344 ngamwendo haraka nanti ye mambru ya nanti tinado repeti yako na mwendo vitfe haraka in minute ni bezenti mize mambru zinu kati zinji nanti wa participe 646 na mwatine JM special Nantes wa mji wa Nanti wa participe 646 ngamwendo vitfe satiroha Nanti Moulin sur Allier satiroha Nanti ngamwendo vitfe na mwatine félicitations haraka félicitations vitfe ze mambru yuzo ili wanjie kuruaje sheleze hazina nzori zifanyeze ntuzinu nyumba za mayati maranzori timizi na misihiri na wawade na mwatine JM special yani sarifumbu wa Nanti 646 euro Nanti 645 euro 646 euro Nanti beza wende bofundi staff Paris Moulin félicitations na mwatine félicitations Paris Moulin sur Allier wa participe 300 euro Paris Moulin sur Allier wa participe 300 euro JM special 300 euro ngamwendo tena haraka Montreuil ye mambro ya Montreuil mambro ya Ustad Aisha Saadi Abdou ye Montreuil Montreuil yatendelwa ni Aisha Saadi wa participe 800 euro JM special wa participe 800 euro
yotivumbua Montreuil yatendelwa ni Ashata Saadi Bel Air Montreuil Bel Air 800 euro na mbeze mwende vite fait tena ngamwendo haraka na mbeze mwatine felicitation ili ritimizi zoravumbua tujamba kakarja wavumbua na bwa participer mwezi wa bila ula zehazi na mbeze mwatine jemo speciali haraka Castellas Marseille Castellas wa participer 120 euro membre ya Castellas 120 euro na mwatine jemo speciali Castellas mguya wabarike wanike kheri wanike jitihadi zinoranzori fanyo mwezi unu ya nyumba ya mayatima itimu na msihiri wa utimu rejeri bitse video riwone mayatima wanjia we nyumba wata Allah riwone msihiri utimu riwone zilo mzuwani ngazi jama warepe Allah inshallah ya rabbil alamin haya na mwatine Castellas haraka vitfe Castellas 120 euro sati watolia Castellas 120 euro ngarenda wo haraka Dijon tuwavumbua Dijon mama Nasser tuwavumbua Dijon iwa tuwavumbua Dijon uka participer 254 euro 250 euro Dijon tuwavumbua ngarenda wo Sergi ye membro ya Sergi inu membro ya Sergi ya tendelwa ni Banati wa Mbewoni na mwatine jemo speciali Banati wa Mbewoni ikaungwa wo Sergi ya tendelwa ni Aliati na Suraya wa participe na watini GM wa participe mapesa ikawe mapesa wa participe nsu shele abantu ngamjoni samihi shele katiliwaza wa participe 600 euro wa participe 600 euro na mwatine jemo speciali ye membro ya Sergi iyo ya tendelwa ni Aliati iyo wa participe 600 euro jemo special ilirto Fatiha na mbeze mratujoni bufundi beza zindrongo zatu pia lazimari reshukuru wandu wa participe yo mwezi unu shele bangara ni sawa za nyumeni mwezi wa nyumeni na representant la réunion staff du port wawori wavumbua staff du port wawori wavumbua ye staff du port uka participe 1175 staff ya port riwavumbua uka participe 1175 ngarenda vite fait Angers riwavumbua Angers uka participe arimwa ihomda mji wa Angers riwavumbua uka participe 670 euro Angers ngamwendo vite fait toujours Grenoble arimwa iho Grenoble ngamwendo ngamwendo vite fait Grenoble na mwatine jemo spécial Grenoble wa participe 230 euro iho Grenoble 230 euro ngarenda iho Brest na mwatine Brest wa participe 600 euro Brest na mwatine GM ye membre ya Brest wa participe 600 euro sibakishana nchashini timiza harto Fatiha satiro ha Brest 600 euro sibakishana ndaru neja unitimizi iho membre yiparwa yunude membre ya Darasa Mama Kari iho Rennes ye membre ya Mama Kari iho Rennes wa participe mapesa Mama Kari iho Rennes inu ekanja unana inu 920 euro iho Mama Kari Rennes 920 euro Mama Kari membre ya Rennes 920 euro garenda wo vite fait haraka ngarezo rende haraka tibakishana mbili nraru iho Mama Ikramu inu de membre yambao hendini Fahamwe na mbeze de membre ya Fahamwe Ahmada Van ye membre ya Fahamwe Ahmada Van wa participe 400 euro félicitations Van wa mji wa Van ye membre ya tendelwa ni Fahamwe Ahmada wa participe 400 euro na represente lete na félicitations sarwatini ko Van riwatina GM na mwatini baotse na GM spécial inu de membre yikawo yo hambanda hivi inu membre ye membre yinu ngamjoni samihi ya Shalom membre ya Shalom ngamono tsainu ye membre ya Shalom wa participe 370 euro Shalom na mbeze mwatine GM speciali GM na GM speciali mtsilemewe ilirto Fatiha Shalom baraka wa mji wa Shalom warimwa zihazirafanyo mwezi ula ravumbu karirumia 30,000 euro razivumbu mahala za rumilo Shalom wa participe 370 euro armo mji wa Shalom 370 euro ngamwendo tibakishana mili mijimila mfikiri kanjaliwa zabanu wa mji unu vumbu wa participe 250 euro iho mji wa Gere tuvumbua wa mji wa Gere watendelwa ni Ufran mji wa Gere watendelwa ni Ufran binti Ufran wa participe 250 euro iho mji ho rende staff ya Clermont-Ferrand tumbezonende Clermont-Ferrand numéro 2 Clermont-Ferrand ye membre ya tendelwa ni Mama Sadamu na Mama Yasmina na Eshati Atuman ye membre ya tendelwa ni Mama Sadamu na Mama Yasmina na Eshati Atuman ilinjo optimiser to Fatiha ye membre ya Clermont-Ferrand wa participer 600 euro
GM spécial na mwatine félicitations wa participer 600 euros 600 euros wa baraka watukufu ye mambru ya mwiso zinu tibakishana mbili besebanu ya mwiso inunde mambru ya 19e Paris na mwatine GM spécial mambru ya humraya wa 19e quartier 19e Paris ye chefu mama Azhar na Binur ye chefu mama Azhar na Binur ye mambru hiyo wato wa 338 euros 338 euros iyonde 19e iho Paris na mwatine GM spécial ilinjo optimiser to fatiha ye mambru ya staff inu mambru ya kasha mama Kader mambru ya kasha mama Kader kasha wato wa 400 euros na mwatine GM félicitations mama Kader ye mambru ya kasha ya tendelwa ni mama Kader wato wa 400 euros e wa mona masanga zigisao banu bofu ye wanga zigisao ngamina mambru tsainu ya mbao laboratoire inu mambru ya nyumenitse na laboratoire hambao bambao Mayotte Petite laboratoire ngizo mambru mbili ye mambru enzima tifumbu wa juzi tifumbu wa sukula wa participe 1000 euros ila ya juzi na ifumbu wa laboratoire tifumbu wa mazefu inu mambru ya nyumeni tena ilio laboratoire bambao Mayotte deuxième membre ya laboratoire inu mambru ya bili ya laboratoire Maore wa participe 317 euros félicitations 317 euros e mambru yo abasanga mtimizi e watibakishana tsaiduni timizi besino njakana iona sasa timizi hula laboratoire numero 2 ila tivumbua ngasina ino hautimizi liritowe fatiha nde mambru ya timkura le chef so mama Rashka e mama Rashka na mama Fayel timkura iho Maore ye mambru ya timkura iho Maore wa participe 300 euros harimwe mapesa yake 30,000 euros razilumia omwezi wabira na riwatini ya GM spécial 300 euros wa participe mambru yo mama Rashka na mama Fayel timkura e mambru ya hautimizi ngamina ye mambru ya Lyon inotikati vumbua shamdini vumbwe mabitena bebe 71 deux fois mama Nadia e mambru ya mama Nadia ya Lyon yinu wa participe 1700 euros na mwatine GM 1700 euros mama Nadia nde mambru ya iho Lyon mama Nadia no wasaya 1700 euros na mwatine GM spécial fundi tisanga mtimizi mambru dujani bofu wala mbango timizi sanga mtimizo wakati ugisa bofu ugisa bismillah haya ngamuno tsaino ewa monsino ewa ngamtimiza basa na mwatine GM spécial ilirike tranquille rujokar sar timizi ze mambro za participer zivumbua zihisa ngamtimizinu mambro dujani Maore dujani dujani baraka wa participer 670 euros mambro ya Mayotte dujani mraya uparwao usihirwa dujani Mayotte mamunzu dujani wa participer 670 euros na mwatine GM spécial sangar timizi yote bakishana inu ewa inu Shamberi ye mambru ya Shamberi atendelwa ni riziki Yusufa di mama Husnati e Hajira Shamfi wa participe 500 euros iho Shamberi mambru yatendelwa ni Yusufa yatendelwa ni riziki Yusufa di mama Husnati na Khadija Shamfi Shamberi 500 euros GM spécial hautimizi je vais terminer maintenant hautimizi inu 3 harmo mchi wa 3 ye mambru inu yambwa 3 staff ya 3 ikawa wa participe 421 euros GM spécial iho 3 omji wa 3 wa participe 421 euros harma ze 30,000 razirumia euros na watini wa GM wa participe 421 euros iho mji wa 3 risaro hayabo ilintimizi dernier ino ubesibana mfikiri ngabo tsaino mambro ikawo ye mambro yinu tsambilo kaino mambro ya nyumeni yatendelwa ni mama Hamza na mama Luna Lasudine wa participe 102 euros inu mambru ya nyumeni wanzo waifanye nyumeni wayandisa ilimtowe fatia ye mambru yinu ye uvumbula ukana inu mambro de mama Hamza et mama Luna Losudine ce nouveau membre wa participe 102 euros yo mambru ya nyumeni wanza wandisa nyumeni e mambru yo déjà tivumbue madina wa participe 102 euros haya félicitations machallah félicitations na rendele haraka bofu timizi kamtimiza baha staff Séverin hunuhamba Séverin omji wa Sèvres ye staff ye wa participe 720 euros na mwatine GM spécial 720 euros Séverin yewa 720 euros Séverin baraka fundi amfikiri besa hisa ya washaka batsaini hunu Séverin 720 euros félicitations Séverin fundi ewangamina tsaino na kanzani diwaze hunu Paris Nouai
Noailles sur Marne na mwatine GM spécial ye membre ya Noailles sur Marne 245 euros GM spécial fundi towe fatiha abamjo towe fatiha nike makina ukaze mambo tsizivumbua ngamiradhi haukari shukuri ya ze mambo watoe mapesa rarumia umwezi wa bila takbir ngabanga mjo karavie nia ilirandi se mambo haziza sateno mwezi uno na mwatine GM 245 wamji wa Noailles sur Marne 245 fundi ya watibakshana tsainu ntimizi inu wanuda wabi inude ya mwiso inu mfikiri inu membro ville juif GM spécial ville juif bofutimizi ngamtimizi ville juif omji wa ville juif Paris au nsuta hula Paris zahem mji wambao ville Paris iho Paris quartier ville juif Paris wa participe 318,50 euros fundi ngamrejezo 318,50 euros ville juif na mwatine GM spécial ville juif ilintimizi kwa sati wasuilo mwisizoni alhamdulillah satimizi ville juif wa participe 318,50 euros aba hautimizi hunumo mji unonja kana uvumbua tikatiudiwa za mo bofu beza haraka do mji wamo hunu hamba membre de mo 77 mo wa participe 270 euros mo baraka fundi towe fatia enartowe tisati wasulia omji wa mo baraka do mji wa mo wa participe 270 euros ti wasuilize membre za mwiso hunda hubi inu membre nyitukufu yambwao nde membre ya madamu islamu Paris GM spécial membre ya madamu islamu fundi kutimizi bora ritimizi rikeswiri ritowe fatia sharike tranquille zero zatu karisare vumbua ze mambru ainu tinunja kana iwana inu mambru yambwao madamu islamu Paris watowa 855 euros GM spécial Paris mambru madamu islamu watowa 855 euros GM spécial 855 euros na riwatini ya GM spécial inu mambru tivumbua inu ya la Réunion ya inu tivumbua inu ya Saint-Pierre ya tivumbua ya la Réunion ya mkaya 1425 euros inu tivumbua ya mwiso da inu ya mkaya ya mbwao la Réunion mambru ya la Réunion Tijigula Saint-Pierre, Tiji Saint-Denis à La Réunion, membre ya mkaya wa participe 1425 euros, 1425 euros. Ya wabasa zila membre zihisa. Na mwachini ya GM spécial, tisativumbua ze membre zonti pia ikawondo za participe ogharimwa e darasa bo watukufu wa kheri wa imani wa jamalifu tisatizivumbua ya wabasa rishukuria rivumbua frejuis wa mji tena wa participe wavumbua wa 240 wavumbua abasa resartimizi ila miji alhamdulillahi rabbil alamin ya wabasa ikanga wa membre ya tuvumbulo abubese kwa ja abubese tidiwaza shaze membre pia na ziregistre tisatizivumbua leo e ya Sablé tivumbua juzi e ya Marseille tivumbua abasa resartimizi ngartoi fatiha Mwenyezi Mungu anikeza khair félicitations watukufu fundi hautimizi ye membro ya mwiso de membro 13 membro za unjilia na Marseille wa Paris mapesa ikawa rirenge mapesa yao yemenji rikau Libya kontineri aukangara nzori beheze kontineri yezenduza ndisotilwa ngasina magari riati yabo ngasina materieli ye mambru waona na Marseille yatendelwa ne mambru yenku ya he BC ze mambru izozona na waunjili ya mapesa ya waswili 13,000 euros GM spécial 13,000 euros takbir na mwatine GM spécial fundi na mwatine GM iliribai iyo ndio ni bai ya oyedeba de membres za Marseille za unjiliana zikaya 13 ze membres hizo zinaujwani zivumbue hindrini haukazika 13 ze membres hizo zika 13 ziunjiliana wadzima watsanga ze membres hizo ngabo erbeni ngabo tsinda hubi ngabo frevalo ngabo tsinda zinaushila zivumbue ngabo frevalo na hubi shazika membres 13 ziunjiliana watsanga 13,000 euros 13,000 euros na mwatine GM spécial ze membres za Marseille za unjiliana watsanganya 13,000 euros rirenge 7,000 euros ritsaha kontineria kamili neze nongo zitilwa ya wemba byabaki yabotsena ngatoko direnge ngaramzorenje ze materiali tsena harima ze kontineri zero hausen tsuzin ngasina 3 jours bas ze kontineri lazima zero yemeli irambi ya warimika 3 jours yemeli
ngejo kanza iroke wenda moroni kasina kontineri zila wao ye kontineri nzima ye staff hizo warengezwa mana watu wa 7000 euro harumaze 13000 euro yawe ya baki ngwatsingo unishilia na mbezo joka ufanya yende preparation ya hei rentre ya humreje wafundi Jibrilu ye preparation ndiyo yengo ajoka ufanyaje yenga ruhula wazindu tarimaze container rangeze zo pia ngwalidawe president Erdarasa nitowe decision na mwatine je mu specialize mambo hizo masha Allah takbir watukufu wakatusa uhisa depense wakati mwingi mjoni Sami sarfanya 2h2 tana 30 minuti sha ikalazima rivumbue ze mambo za participe mwezi wabira zo ze mambo ikanga mambo na idala ngwajone sheleziza ni mwanadamu mitsi daika ni mwanadamu shaze mambo na registre pia satizivumbua haina mambo ngabona zivumbua juzo usukula izo natukala zivumbua tizivumbua leo vavo tizivumbua pia ze mambo za participe ikavwa mambo tidala vavo bese izimihe message babi mwanadamu vavo tidala message izimi atarajustre watsoni na hanita waneshelezize nitsojavano nivumbue ikatidiwaza sha abahansina mambo na registre banu haina mambo na registre omwezi wabira risale zivumbua pia baada kanga mambo na idala wanesheleziza mrujaniani Mwenyezi Mungu narnikeza khair yarnikeza baraka na maisha mema Mwenyezi Mungu najailiyo hanza rabbal alamin ze salatu salam ze swalani ze salamu raka uswalia mtume banu nizori swaliao zike mifungo ya khair na Mwenyezi Mungu narnikeza khair nartowe fatiha tena ze mambo zinu Mwenyezi Mungu hanza rabbal alamin najailiyo rangu maudu waparane wandisonjilia inshallah uritimizie nyumba ya hema yatima no msihiri wa hema yatima homjini bangwa kuni riutie zetalosh riutie msihiri uone madrasa hiyo ya hema yatima ritimis watsike hata manki ritie milango ritie zerongo pia no msihirira wandisa maore riutimizi no msihirira wandisa hansimbo riutimizi no wawade warlinda uri wasaidie omwezi unuri wasaidie nezire warlinda uri wasaidie za kontineri za hatuzi wasuli salama rizide duane rirengeze materiali zori nikezirewe irewe yanikiwa yanifuta irula dozungulia watsina tabu owenda obonsi wake nefuta irula owalo wawade wanikwe misaada ikawari panga harimaze kontinerizo Mwenyezi Mungu natukuze Erdarasa Mwenyezi Mungu natukuze Erdarasa Mwenyezi Mungu natukuze Erdarasa rahaina mrulo harima mambo rautsi harima mambo be harima Erdarasa ramtu alio harima mambo ramtu katsarima mambo be harima Erdarasa Mwenyezi Mungu natukuze Erdarasa yaiheze juu riwoneze njema ritimize misihiri hiyo ritsami yeringiye riwone hafuraha na raha za nyumba hizo zinjilwa zilalo hafuraha na raha owawade wahundra unono haina njema rizifanye Mwenyezi Mungu aribariki ya rabbal alamin bismillahir rahmanir rahim Allahumma salli wa sallim ala nabina Muhammad 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 ya Allah jailia ze swala neze salamu rasuli ya mtume zikai mifungo ya khairi nasi urinike mariziki menji urinike utukufu urinike baraka urinike mwishiliano uritie courage ritire jaidi ngoni rika harmo wandu wandi sandro wende wa hisanai deri jaili randi sendo rihisendo urejeze courage rendeleye risaidie misihiri ze madra urinike mariziki menji haina ulona tabu banu mtoleze tabu zahe wanzo ya hundre wane wanzo ya hundre gazi wanzo mapapie wanzo mali wanzo nyumba haina mulona haja wanzo ya hundre unono ulo mwade ulona mri apoteale kele haina mtuvano mveze haja zahe heze baraka za heze salatu wassalamu ala nabii Muhammad al-Fatiha amin bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alayhim ghayril maghdubi alayhim waladdallin amin alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alayhi wasallam allahumma ya muyassir kull asir yassir lana kull asir fataysirul asir alayka yasir ya man la yahtaju lil bayan wa tafsir حاجاتنا إليك شيء كثير وأنت عالم بنا بصير اللهم الطف بنا فيما جرت به المقادير وهون علينا كل عصير اللهم سهل لنا أمورنا وافتح لنا أبواب الخير وارزق لنا رزقا كثيرا طيبا مباركا فيه يا نعم المولى ويا نعم النصير غفرانك ربنا وإليك المصير اللهم استر عيوبنا واستر عيوبنا وفرج همومنا نفس كروبنا والف بين قلوبنا اللهم لا تذرنا فردا أنت خير الوارثين وصلى الله وسلم على حبيبنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا سبحان ربنا رب العزة ما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين Gartsa hossa mahaba le wori rengi wakati mwinji on a déjà prendre beaucoup de temps
ukareka hanzare vumbuweze mambru na yorenga wakati mwinji riwatinie GM riwatinie felicitation muhimu abo sangasi tranquili abasanga johandisa zekazi za homwezi wa nyumeni unu Mwenyezi Mungu anikeza khair za kontineri za hatu ziwasuli salama rende razinike risaidio wandu ratia zeni ya Mwenyezi Mungu anikeza khair renje zize ze baraka ritimizize njema za hatu ridofanya njema na njema wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam tasliman kathira walhamdulillahi rabbil alamin.